Sabi mo? Ino ka. Asan na yung cellphone? Cherry, kaway ka naman, Cherry. Text. Ano? Nangyari ako nini. Ma'am! Video to, sira. Si RJ. Eh, pa dapat kayo ba yun? Jerry ko, sinisigaw. Formal, magbulat-bulat ka na. Manila. Ah. Ay, video I said video. Ay, hi, sir. Good afternoon. I said good afternoon. Video pala. Hi, video. Ito yung pinaka-Diyos namin. Yeah, juice ba? Juice. Juice. Juicy. Stop na nga natin. Pa-cute.